जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। सुबह हिदायत का ये हिस्सा आपका हिस्सा है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। वीक रिव्यू है, जो भी इस हफ्ते हमने बातचीत की, जो टॉपिक्स रखे उस पर आप बात कर सकते हैं। और एक छोटी सी ज़हनी आजमाइश के लिए सवाल भी है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात इस महीने होने जा रहे हैं, ये किस तारीख को यूके में इंतखाबात हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप ज़रूर बात कीजिएगा। तो सिस्टर, पहले जो हमने मंडे को जिस टॉपिक के हवाले से ये जो इशू छेड़ा था वो वक्त की पाबंदी थी। तो आगाज़ ही हमने वो किया कि जैसे एक वक्त दे दिया जाता है और उसके ऊपर फिर उस पर कहते हैं कि अमल नहीं किया जाता। पता है कि 5 बजे का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, 1 घंटा हमने खुद से लगा के हाँ इतने बजे तो शुरू होगा। तो ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, जब हम इस पर बात कर रहे हैं, पिछले दिनों जनाब सैयद सज्जाद बुखारी साहब की भी बात हुई, कह रहे हैं कि इटली से उन्होंने ये आगाज़ किया। कुछ जगहों पे यहाँ पे भी आगाज़ हो चुका है कि मुंतज़मीन जो बानियान हैं वो कहते हैं कि हाँ जी ये टाइम है, इस पे आगाज़ हो जाएगा, तलावत शुरू हो जाएगी, जो भी एक मकसद के लिए काम हो रहा है आगाज़ हो गया तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि हदीस किस्सा से ही जाना चाहिए। मैं मजलिस का जिक्र करूँगी यहाँ पर। हम समझते हैं कि हमारा बहुत कीमती टाइम है, हम क्यों जाएं हदीस किस्से से, हम क्यों मनकबतें सुने, हम क्यों जो है मरसिया सुने, हम तो सिर्फ आलिम को सुनने जाएंगे। ये ट्रेंड भी खत्म होना चाहिए। इधर मजलिस में हदीस किस्सा शुरू हुई, उधर सबको वहाँ पहुँचना चाहिए। हदीस किस्सा से हमें अपनी प्रेजेंट लगानी चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं अच्छा जो है वो जाकरा या आलमा 8 बजे पहुँचेंगी, मैं तो 8 बजे 7:45 पे निकलूंगी, या हम अपनी फ्रेंड को मैसेज कर देते हैं जी जब आलमा पहुंच जाए ना तो मुझे बता देना, मैं अपने घर से निकल जाऊंगी। तो ये ट्रेंड भी जो है ये खत्म होना चाहिए। मजलिस का जो तकद्दुस है वो उसी वक्त से है कि जब से हदीस के साथ शुरू हो रही है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है इमाम बारगाह में बड़ी बड़ी आलमाएं वेटिंग रूम में इंतजार कर रही होंगी, मजमा आएगा तो फिर मैं बैठूंगी। उनकी मजबूरी हो जाती है। ये देखें ना आप, ये हम लोग क्या करें फिर, किसको सुनाएं। हमने वो कुर्सियां दिखाई थी ना, वो 5 बजे वो कुर्सियों को अब उलमा कराम खिताब करेंगे, क्या करेंगे। तो ये चीज़ें मजबूरी है कि हम आम आवाम जो है ये जिनके लिए वो एहतमाम किया जा रहा है, जो ऑडियंस ही नहीं है। अब हमें ये पता हो कि यहाँ जी नशरियात कहीं भी नहीं जा रही, यूके यूरोप पाकिस्तान कोई भी देखे नहीं जा रहा, तो हमें यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा, ये बात करने का क्या फ़ायदा। तो जो भी एक इंतज़ाम किया जाता है उसका कोई मैसेज, उसका कोई मकसद आगे जिनको पहुँचाना है वही नहीं आए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर बात इंशाल्लाह हम करते रहेंगे और कोशिश होगी कि अब जो वक्त दिया जाता है उसको उसी को जान के फिर उसको ये समझा जाए, मुंतज़मीन को भी कि हमने ये शुरू करना है, कोई आए या ना आए। और फिर जब 1-2 बार ऐसा होगा तो फिर आने वाले फिर वक्त पे पहुंचा करेंगे। तो जी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आपा। वालेकुम सलाम आपा, बहुत मैं आपको तो कई दिनों से तलाश कर रही हूँ वहाँ पे। उस पर मैंने फोन किया 12 के बाद तो पता चला कि आप चली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गई होंगी, मुझे मुबारकबाद देनी थी आपको। मुबारक हो बच्ची की, आप सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। भैया से मुझे एक बात कहनी थी, वो आज के टॉपिक की तो नहीं है, वो कल परसों के टॉपिक की। जी जरूर। वो डिले इसलिए हुई है कि मैंने उसको कभी नेकी समझा ही नहीं, अच्छा, अपना फर्ज समझा। जी बिस्मिल्लाह। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं हज के लिए गई हुई थी तो एक साहिबा वो बहुत बीमार थी और उनका किसी ने उस दिन अपने गुज़िश्ता हज के दिन जो है वो वहाँ जाके दुआ मांगी, और वो जब मशीनें निकाल रहे थे उनकी तो उस वक्त उनको ठीक हो गई, वो काफ़ी हद तक बेहतर होने शुरू हुई। तो उन्होंने वो कहा कि मैं पहला हज आएगा तो मैं हज पे जाऊंगी। तो वो कमज़ोर तो बहुत थी ज़ाहिर है। तो मदीने जब हम लोग पहुँचे हैं तो वो खासी कमज़ोर थी। तो वो यानी मक्के में ठहरने के बाद जाहिर है कि उनके ऊपर और ज़रा सा एक्सर्शन हुआ, तो मदीने में फिर बीमार हो गई। तो मदीने में वो वहाँ जा नहीं सकी रोज़े पे और मस्जिद में। तो आखिरी दिन जो था तो वो उनका कमरा उनके हस्बैंड के साथ उस वक्त उनको किया था, तो क्योंकि वो काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब थी। तो वो कमरे से बाहर निकली तो वो मेरा दरवाज़ा भी था और उसमें 2-3 लोग और थे। तो वो एकदम कहने लगी, ये कहा कि आप क्या हुआ ही वहाँ पे। मैंने कहा वो मदीने जाके एक दिन भी नहीं जा पाई थी। अच्छा। तो मैंने नहीं बल्कि वो एक और साहिबा थी, उन्होंने कहा कि जी हाँ हम तो हो जाए। मैंने कहा मैं भी हो जाए। इत्तेफाक से मेरे सूटकेस की जिद जो थी वो टूट गई थी, तो मैं दूसरा सूटकेस बड़ा लेके आई थी कि उसमें मैं चीज़ें रख लूँ अपनी।
تو میرا سارا سامان جو تھا وہ پھیلا ہوا پڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جا رہے تھے تو مجھے بھی بلا لیا ہوتا, میں تو ایک دفعہ بھی نہیں گئی. تو میں نے کہا میں لے کے چلوں گی آپ کو. اسی دن ہم واپس بھی جا رہے تھے, بس بھی آنے والی تھی. تو میں نے کہا میں لے کے چلوں گی آپ کو, اور آپ کیسے لے کے جائیں گی, آپ کا تو سامان سارا پھیلا پڑا ہے. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, آپ نے ناشتہ کر لیا؟ یہ کہا نہیں. میں نے کہا آپ جا کے نیچے ناشتہ کیجیے, میں آپ کے ناشتہ کرنے کے دوران میں پہنچ جاؤں گی. اچھا, انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا پورا, تو میں وہاں پہنچ گئی اور جا کے لے کے گئی ان کو, کیونکہ وہ خواتین کا وقت تھا. اچھا, میں انہیں ذرا جلدی لے کے چل رہی تھی کیونکہ وقت ہمارے بس کا بھی آنے والا تھا. میں نے کہا ہمیں واپس پلٹنا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ کمزور تھی تو وہ اتنی تیز چل نہیں سکتی تھی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیے میں آپ کو ایک طریقے سے گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہوں اس جلدی کی وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اگر آپ کو ذرا سا بھی دقت محسوس ہو جس وقت آپ مجھ سے کہہ دیجیے, میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤں گی. کہنے لگی نہیں ٹھیک ہے, آپ ایسے ہی لے کے چلیے, آپ کے سہارے میں چلی جاؤں گی. اچھا, میں صبح جو گئی تھی تو یقین جانیے کہ میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. وہاں اتنی جگہ نہیں تھی کہ 2 رکعت میں نماز پڑھ لوں. کھڑے ہو کے نماز میں نے پڑھی ہے, تمام وہ سجدہ رکوع جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کھڑے ہو کے. اس وقت جو میں ان کو لے کے گئی ہوں تو وہاں اتفاق کی بات کہیے یا اللہ کا کرنا کہیے کہ پورا گروپ جو تھا وہ اندر سے باہر نکل رہا تھا, اور ہمیں پورا خالی جگہ مل گئی. انہوں نے بھی بیٹھ کے آرام سے نماز پڑھی اور میں نے بھی نماز پڑھی. یعنی وہ میں نے نیکی نہیں سمجھی تھی, اس کو میں نے اپنا فرض سمجھا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا بدلہ دیا کہ وہی میں بھی 2 رکعت نماز پڑھائی. انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا نہیں, میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں نے نماز پڑھ لی صحیح طریقے سے. تو نیکی کا اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دیتا ہے. میں نے تو سمجھ کے کیا تھا نیکی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپا بہت شکریہ, لوٹن سے آپ شامل ہوئیں. بالکل, آپ جیسے بزرگ کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے, مولا آپ کو لمبی زندگی دیں. اور بہت خوشی ہوئی آپا آپ نے آ کے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمیشہ کی طرح. بالکل صحیح. تو نیکی کے اندر بھی دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے. اس میں آپ کا اور ثواب آپ کا بلکہ اور بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. مطلب اللہ رب العزت کسی کا رکھتا نہیں ہے, وہ وہیں پہ لٹا دیتا ہے. آپ تھوڑا سا کریں وہ آپ کو 2 بڑھ کے قدم آگے دے گا. ماشاءاللہ. جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. فاروق بھائی, عظمہ بیٹی خصوصاً سیدھا کر رہا ہوں آپ کو. بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ کا سوال کہ کس تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں. جی, بعض لوکل بارہ کونسلز کے اور کچھ میئرز کے بھی یورپین پارلیمنٹ کے 22 مئی کو جمعرات 7 بجے صبح تا 10 بجے شام. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہ آپ کا پچھلا پروگرام تھا وقت کی پابندی, اس پہ ہم بہت بات کر چکے لوگ. جی, اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں 5ویں آیت میں فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے سبحان اللہ. کائنات کا سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے, ہم ہی ہیں جو پابندی نہیں کرتے. آپ یقیناً آپ نے مراضہ فرمایا, اگر کر لیجئے دوبارہ بھی کہ شام کے وقت جب شام میں داخل ہوتا ہے وقت نماز کا, تو اس وقت ہوا سکون دے دیتی ہے, کوئی پتا ہل نہیں رہا ہوتا ہے, وہ ساکن ہو جاتا ہے. وہ تو وقت کی پابندی کرتا ہے, قدرت کی ہر چیز کرتی ہے, لیکن انسان ہی ہے, ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. آپ نے ایک بات فرمائی تھی شاید احمدین یاد کے متعلق کہ پھٹی ہوئی واسکٹ. میرے پاس 8 فوٹوگراف ہیں جو بہت کلیئر, بہت واضح, صاف, مجھے مسجد مقدس سے کسی نے بھیجے تھے. وہاں جب وہ جنت البقیع اور معاجہ شریف میں جاتے ہیں جی احمدین یاد, تو بالکل بڑے آرام سے دعا مانگ رہے ہیں, درود و سلام پڑھ رہے ہیں, اور بالکل اس کے جو باڈی گارڈ ہیں وہ پیچھے. ہمارے کسی بھی قائد کی آج تک آپ کو کیا یاد ہے کہ کسی نے مدینہ طیبہ میں جا کر یا وہاں جنت البقیع میں جا کر دعا مانگی ہو اور کوئی کیا ہو ہمارے لیڈروں میں سے؟ قطعاً نہیں, میں نے کبھی آج تک ایسا دیکھا نہیں. جاتے ہیں ضرور, عمرہ کرتے ہیں, آرام میں ملبوس نظر آتے ہیں وہاں, لیکن اس کے بعد مدینہ طیبہ کے متعلق شاید میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. میں ابھی کسی روز آپ کو انشاءاللہ فوٹو بھیج دوں گا, وہاں دیکھیے کہ وہ پھٹی والے واسکٹ خیمے میں کیمپ میں بیٹھے ہیں, کیا ہمت تھی اور اس کی کیا طاقت تھی کہ انہوں نے کیا اس کو دیا پروٹوکول.
बहुत बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, सलामत रहे। मैं समझती हूँ शाह साहब की मिसाल के बाद वक्त की पाबंदी की कोई और दूसरी मिसाल बाकी नहीं रही। बिल्कुल सही। और कुदरत ने तो हर चीज़ को वक्त के मुताबिक, और इवन इंसान का जो आना है, उसका जो जाना है इस दुनिया से, वो भी वक्त के ताबे है। हमारा एक वक्त मुतय्यन है। तो ये तो हमने एक दूसरे को बस ये कि अगर कदर नहीं करेंगे वक्त की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदत जब पक जाएगी तो ये एक अजीब व गरीब हमारा एक जो एक अक्स नज़र आएगा। या कोई भी गैर मुस्लिम है वो ऐसी बातों को पहले हमें हमारे अंदर देखेंगे, अखलाक देखेंगे, वक्त की पाबंदी देखेंगे, उठना बैठना, लेन देन, ये चीज़ें मामला ज़्यादा मैटर करती है। हमारा अकीदा कौन सा है, हम किस अंदाज में नमाज पढ़ते हैं, वो कोई गैर मुस्लिम वो बाद में उस तरफ आएगा। पहले पूरा हेल हुलिया वो सारा रख रखाव हमारा देखेगा। हाँ, ये मुसलमान अपने आप को कहते हैं, इनका आना जाना, पंक्चुअलिटी ये क्या है। तो इस चीज़ में हमें ज़रूर बेहतरी करना है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फारूक भाई, आपको और हमारी बहन को सलाम मेरा। जी वालेकुम सलाम अब्दुल कयूम साहब। आपका खबरों का है तो मैं दो लाइनें में जी जरूर। एक तो आपने चेक की बात की थी, जो आज अभी आपने एक तस्वीर दिखाई थी जी। तो आप कभी भी आप फारूक भाई आप देखें, कभी जिंदगी में आपने देखा हो किसी सियासतदान ने अपनी कमाई में से किसी को 1 रुपया भी दिया हो? सही है, सही। ये पाकिस्तान का पैसा है। जी। जो भी लोगों को दिखाते हैं वो भी नहीं देते, ये सब पाकिस्तान का पैसा है। इनका अपना कभी अपनी, ये सारे अरबपति लोग हैं, ये है कि गरीब भी नहीं है। सही। इससे तो हम लोग अच्छे हैं जो हम अरबपति नहीं है अगर, तो फिर भी हम अपने हलाल की कमाई से किसी की मदद करना चाहेंगे या देना चाहेंगे। तो ये पाकिस्तान का पैसा अगर किसी को देते हैं तो मैं तो ये कहूंगा इनका शुक्रिया भी अदा ना करो, इसलिए कि ये आप इनकी कमाई नहीं है, ये आपकी हमारी मुल्क के लोगों की कमाई है, जो ये आगे एक चेहरा बन के अपनी मशहूरगी के लिए लोगों के हाथों में चेक देते हैं। उनको समझ गए कि ये मोहताज लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये वो क्या मांगने वाले लोग हैं। ये बात है। कोई भी आप सियासतदान देखे पाकिस्तान का, किसी ने 500 रुपया किसी गरीब को अपनी कमाई से दिया हो, मैंने नहीं देखा जिंदगी में। ये इनकी असलियत ही है। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि अभी जैसे पैमरा कह रहे हैं अहमद मीर वाला चक्कर, मुझे यकीन नहीं है कि पैमरा उनके ऊपर पाबंदी लगाएगी, क्योंकि सियासतदानों की जबान जियो टेलीविजन है, इनकी जबान है। सारी सियासतदानों की जो मफाद प्रस्त इनकी अंदर दिमाग है, वो उनकी वो तर्जमान है। तो उनके ऊपर कैसी पाबंदी लगाएंगे? आपने देखा कि आपके मिनिस्टरों ने कह दिया पहले ही कि हम मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, जियो के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे। गुलेल वालों की नहीं, दलील वालों की बात सुनिए। कहते हैं इन्होंने हमें बदनाम किया, सब कुछ किया, इनकी पाबंदी लगाओ, ये लगने वाली नहीं है। और इनकी जो अंदर हाँ जी एक तसल जो चढ़ रही है, ये और ज्यादा सीरियस हो जाएगी जब ये पैमरे के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। और नंबर 3 में फारूक भाई आपके थ्रू भी बात करूंगा कि देखें ये जो तालिबान है कितने महीनों से ये हमारे साथ खेल रहे हैं, बात करो बात करो बात करो, हम सीरियस हैं, कल इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे। हकीकत में ये है कि वो बदनीति से टाइम ले रहे हैं और आपके लोगों को मारते भी जा रहे हैं साथ साथ, और फिर कहते हैं हाँ जी ठीक है जी हम तो बड़े सीरियस हैं। तो मेरे ख्याल में टाइम गुजर गया। वो कहते हैं अभी तो तंग आमद क्या, अभी भी जंग आमद वाली बात है। इनको जो असल इनका असर होना चाहिए था, मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी साहब बड़ा सीरियस है इस मामले में अभी, तो इनको क्रश कर दें। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। 60,000 हमारे बच्चों, बूढ़ी औरतों, माओ को उन्होंने मारा है, और जो नुकसान किया उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं। जो आपकी प्रॉपर्टी नुकसान हो गई है उनका कोई अंदाजा ही नहीं है। और फिर भी हम इनके ऊपर यकीन करते हैं। सियासतदान इनको मारने से भी बचा रहे हैं, इनके बंदे जो फांसी लगने वाले उनको भी बचा रहे हैं। तो इससे हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि सियासतदान इनके साथ हैं या हमारी कौम के साथ हैं। ये पाकिस्तानियों ने डिसाइड करना है, और चीफ ऑफ आर्मी साहब इतना बच्चा नहीं है, उसको भी पता होगा कि ये हो कह रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से। बिल्कुल के जो ख़जाने की चाबी हकदार जो मालिक हैं ख़जाने के, वो तो पाकिस्तान की आवाम है, और बदनसीबी ये तो देते भी नहीं हैं। ये ढकोंसले, ये ड्रामे, चेक दे दिए, इमदाद के लिए ऐलान कर दिया, हाँ जी इतने लाख जो है वो हर ज़ख्मी को, हर मरीज़ को दिए जाएंगे, लेकिन वो भी दिए नहीं जाते। तो एक और कॉलर शामिल करते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक, फिर इसी सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई उस दिन वो जनरल रहीद शरीफ साहब कहते थे जमहूरियत में ही हमारा तरक्की है कौमों की। जनरल साहब अगर जमहूरियत, चीफ ऑफ आर्मी साहब अगर जमहूरियत में है तो जमहूरियत हमें सही तरह की तो दो। फिर ये तो एक तरफ से आपने हमें दहशतगर्दों के आगे डाला हुआ कौम को, दूसरी तरफ से
یہ خود جو انہوں نے الیکشن چوری کر کے وہ ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں وہ حکمران، وہ تو اس ماشاء اللہ سے بھی زیادہ برے ہیں، وہ مطلب کہ وہ تو زیادہ ظلم ہے، زیادہ وہ جرم ہے جو الیکشن چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکمران۔ وہ تو اس سے بھی اسی لیے فیصل رضا عابدی صاحب نے وہ بھی دل رکھتا تھا جب اتنی بہنیں بیٹھ گئے، مائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ کے رو رہی تھی تو وہ کتنا صبر کرتا، اس نے پھر بولنا ہی تھا کہ اس سے بہتر معاشرہ لو آ جائے تو بہتر ہے، وہ تو جس کی اسے سزا دی گئی ہے۔ تو یہ جنرل اہل شریف کے لیے ہے، تو ہمیں صحیح طرح کی جمہوریت تو دو، اگر ہمیں اصل جمہوریت کیا ٹھیک ہے بہن ہو تو جمہوریت صحیح دو، صحیح طرح کا الیکشن کرواؤ، یہ نہیں کہ چوری کر کے الیکشن جس حکمران کو چاہو اس کو بٹھا دو ہمارے سر پہ۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اچھا پوائنٹ کہ جمہوریت کا اصل جمہوریت ہو تو صحیح کہ جو عوام کے فائدے کی بات کرے، عوام کے لیے بات کرے۔ یہ حکمران جمہوریت کے نام پہ دیکھیں ہر صوبہ اپنے اپنے کام میں مگن ہے، احتجاج بھی یہ کریں گے ہاں جی، لیکن یہ عمران صاحب ہو گئے پیپلز پارٹی، وہ کہیں گے نہیں حکومت ہم نہیں گرائیں گے، احتجاج کریں گے کہ عوام کو یہ لگے ہاں یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا جو آپس میں میچ فکس ہو چکا ہے کہ یہ 2018 تک یہ حکومت چلے گی، لیکن عوام میں جو شعور اور بیداری اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو جعلی چیک دینے والے ہیں، جعلی نعرے لگانے والے ہیں، ان کا اب انتظار نہ کرے۔ 5 جون ابھی آنا ہے لیکن سال بھی مکمل نہیں ہوا، اربوں کے ارب ڈالر جو ہے وہ ہم نے قرضہ لے لیا ہے، تو یہ اتارے گا کون؟ میاں صاحب تو یہ چلے جائیں گے۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا، وہ لاسٹ جو اعداد و شمار تھے وہ تو تھے کہ 96,000 روپے کا مقروض ہوتا ہے پاکستان میں، جو بھی بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے، کوئی امیر کا ہے غریب کا 96,000 روپے وہ مقروض ہے، تو یہ قرضے اور شامل کر کے یہ تو چلے جائیں گے، یہ اپنے ہاتھ ایسے جھاڑ کے وہ جا رہے ہیں، لیکن برداشت کرنا پڑے گا وہ پاکستانی عوام کو۔ تو اس پر بات کنٹینیو رکھیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔